wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pengajian anti gempa manakib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua nuzulul Quran, yang ketiga Lailatul Qadar, yang keempat Idul Fitri, yang kelima Aidil wa Faidin, yang keenam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketujuh ketahanan nasional NKRI, yang kedelapan ketahanan kejayaan agama dan negara, yang terakhir 9 peradaban dunia. Diawali dengan majlis doa untuk yang mulia Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Qasim Rasul Al-Qadhi Al-Aqsabi radhiyallahu anhu, dan untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Al-Aqsabani Al-Aqsabiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua untuk keluarga besar seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Al-Aqsabi Al-Aqsabiyah, segala hajatnya semoga Allah qabul bil barakah. Saya Muhammad Abdul Qasim Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pemangku manakibnya khidmat kaum muslim, di antaranya Bapak Sotif Haji Setiwa, Bapak Edi Rianto, Bapak Gigi Kusnadi, Bapak Muhammad Ridho, dan Pak Muda. Semoga Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Bil barakah bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara majlis doa telah selesai, telah dilaksanakan. Sebelum masuk khidmat amaliyah, ada pengumuman manakib, info manakib di pesantren Sunnah Al-Azhar tanggal 27 Juli 2023, dan manakib di Masjid Al-Anin tanggal 22 Juli 2023. Selanjutnya kita masuk di acara pokok khidmat amaliyah dan ilmiah, khidmat pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kiai Andi Golib beserta salawat Thariqiyah, pembacaan tambih oleh Kiai Ali Ridho, pembacaan tawassul oleh Kiai Haji Munawir Jain, pembacaan manqabah oleh Kiai Haji Muhammad Subur, khidmat Abdul Qadir Subur oleh Kiai Dr. Rusdi Al-Wahabi. Khidmat ilmiah yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Roni Al-Asr
Yang terakhir ditutup oleh khutbahnya ilmiah oleh Kiai Haji Soleh Saiful Huda. Maghrib ini ditutup dengan bacaan tiga kali dan salat berdoa. Kepada para petugas dipersilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين
المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Batapan Suryalaya, Kecamatan Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus berbelas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya,
hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah rojinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti rujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Batapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untayan mutiara. Pertama, jangan benci kepada ulama yang sezaman. Kedua, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Bibarakati wa karamati Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qasimullah Mas'ul Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi inda rabbihim ajma'in kullu syai'in la ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرحام آبائي وأمهاتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين المقربين والشهداء من رب العالمين آدم ومن أمتنا فنبينا من كل شيء لا إله إلا هو. الفاتحة.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى رئيسان الذين هم الذين ببكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين 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 إلى يوم الدين كل شيء لله إلا هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رحمة من تيم مقيدين في الدين علماء الراشدين والقراء المخلصين والتقدير والعزيز السبحان وراء كل ولي وولية من شرة وغير شمرها كل شيء له الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى القادرين نكشف لهم وحسبنا وجعلنا في تدام سنوات السلطان أولياء وسلام الشيخ محيي عبد القادر الكريم شيخ هاشم بن عبد السمار بن سلامة الشام الشيخ حسن البصري وشيخ رسول شامل الشيخ أبي يزيد المزكى وإلى صلى الله عليه وسلم شهادة من عبد الغفار السلام الذي ترى عشرة الشيخ المبارك بن محمد شهادة الشيخ محمد عبد الواسع وشهادة الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإياك والدنا والدكم ومشايخنا ومشايخهم وأمتنا وأمتهم ولمن أسلم وخلنا لمن أسلم واستغفر وقل لنا عندك في الدعاء غير كل شيء له الفاتحة. الذين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إجاب المسلمين والمسلمات والمسلمات ومن قوم أنكم لا تدري هذا إلى يوم القيامة كل شيء لله إلا هو الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الفجر والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وإلهكم إله واحد والرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما يلج خلقه يقدر الجنة بما يشاء واسع السماوات العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن الله من سلام هي حتى مطلع الفجر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم
بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وخشى بك الله وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد حلو بالأول وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وخشى بك الله وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد حلو بالأول وتنفرج بالقرب بالحوائج وتنال بالرغائب وخشى بك الله وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل حديث والذي كل من الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya safatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibur rahman wa ya mudil kalamil qadim wa ya syif'a asqabis saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila kalimatillah dzalika wal fawzul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fil Makanaqib Al-Jaili dan kitab Fathul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Azza wa Jalla melimpahkan berkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun sebagian Abah Syekh Qadir Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-8, berlaku benar adalah dasar hidup Syekh Abdul Qadir. Suatu hari Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang muridnya, apakah pernah hidup Tuhan? Alas sediki wa ma kadzibtu qattu, artinya benar pantang bohong. Diriwayatkan waktu Syekh sampai usia 18 tahun, beliau pergi ke padang rumput mau mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepadanya, bukan begini tujuan hidupmu dilahirkan ke dunia ini. Dengan kata-kata unta ini, Syekh kembali ke rumahnya. Beliau naik ke loteng menjumpai ibunya. Lalu Syekh mohon kepada ibunya akan mengirimkan ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, ia sangat setuju dan mengizinkan Syekh berangkat ke Baghdad dengan uang bekal 40 dinar. Dimasukkan ke dalam baju putranya persis di bawah ketiak, lalu dijahit agar tidak hilang. Kemudian Syekh Abdul Qadir disuruh menabungkan diri bersama suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Ibunya berpesan pada Syekh agar jangan berdusta dalam keadaan bagaimanapun.
Setelah kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir di dalamnya, tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang 60 orang penyambung berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu tidak ada yang mempedulikan Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana. Mereka mengira pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Namun ada seorang dari perampok itu bertanya kepadanya, apa yang ia punya? Dijawabnya bahwa ia punya uang 40 dinar dijahit di bawah kaki. Penyambung itu tidak percaya, lalu lapor kepada pimpinannya apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepada penyambung tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap, beliau ditanya oleh kepala perampok itu, benar apa yang kamu katakan tadi? Dijawab oleh Syekh, benar. Lalu kepada penyambung itu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan keluarlah uang 40 dinar. Melihat uang itu, kepala penyambung menjadi keheran-heranan. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata yang sebenarnya. Dengan tenang dijawab oleh Syekh bahwa beliau berjanji kepada ibunya tidak akan berkata bohong kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar jawaban itu, kepala penyambung tadi menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap hidupnya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang dianggapnya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang rampokan tadi, dan anak buahnya mengembalikan semua barang rampokan kepada kafilah. Perjalanan pun dilanjutkan dengan serangan sampai ke Baghdad. Anak buah perampok itu seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya, dan kembalilah mereka dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan bahwa ke-60 perampok ini menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir. Allah manzur alaina fahad wa ridwan wa bidana bi asrihi fi kulli waqtin wa makan ila hadrati sultan awliya wa qulatil asfiya takbir rabani wal qudsi samadani Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfin yubayyinuna an-musyahadati wa mahabbatik wa binna ala sunnati wal jamaah wa syarif biha sudurana wa yassir biha umurana wa farj biha umumana wa kshif biha umumana wa qdir biha dunubana wa qdi biha uyunana wa asli biha ahwalana wa barik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa agsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabiyikal mutasyifi bi mahabbatihil muhtadi bi hadhihi wasiratihi wa tawaffanna biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wa syurna bi sumrati wa asbahihil muhajjiri wa syaihis sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibaratullah karam Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.